समस्त को नमस्कार। आशा करें समस्ते भलरे थे। सब स्टूडेंट सब एस्पिरेंट जो मैंने भी प्रिपरेशन करूँच गव जॉब से वीडियो आपण मैंने थंबनेल तो देखिपारे ये वीडियो रे कौन मु आलोचना करने को जाऊँगी। तो देखंतु आपण मैंने जानी गुड़ाए इंस्टीट्यूट अच्छी ओडिशा बाहर जो माने कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन बा प्रिपरेशन करैकी से माने तांको संस्था चलांती बा अनुष्ठान तांकर चले। किंतु आपण मैंने गोटे ट्रेंड देखुथिबे कि जेबे भी किसी एग्जामिनेशन हुए बिफोर एग्जाम आफ्टर एग्जाम से मानकर कटअप पलि आसे। ए कटअप कौन पाई आसे आज पर्यंत मु तो बुझी पारेनी। आपण माने जदि जानिचंती ताकू कहिबे। किंतु आ द्वारा कौन असुविधा होउची? असुविधा होउची यह कि जेतेबेले ए भितर गुड़ाए पिला प्रिपरेशन करती जमीती कि फुल टाइम कैंडिडेट जो माने कि से माने किछि करंती से माने आफ्टर तांकर ग्रेजुएशन बा आफ्टर से मानकर एजुकेशन से माने प्रिपरेशन करंती। जो मानकर आर्थिक स्थिति भल से माने भुवनेश्वर रही करंती बा कोचिंग सेंटर रे कोचिंग नियंती। आ जो मानकर नहीं से माने सेल्फ प्रिपरेशन करती कि घर आजिकल ऑनलाइन मध्य से माने प्रिपरेशन करती। तो यही भितर कौन है कि जितेबाला जेकोसी एग्जाम सरुची जमती कि एबे सीजीएल एग्जाम सरीला ओएसएससी सीजीएल 19 एग्जाम सरीला ता पूर्व तो कटअप गुड़ाई आसी केते जीव केते हेई पारे। हाँ यही सब जिनस किंतु हला दिन मध्य सांगे सांगे घंटे 2 घंटा पर एग्जामिनेशन कटअप पलि आसुची। तो ए द्वारा कौन होउची देखंतु जो माने अच्छी एस्पिरेंट कारण एग्जामिनेशन जो माने दियंती तांकर भल भी जीव खराब भी जीव। आउ जो माने पूरा फुल कॉन्फिडेंट अच्छी जमती कि बहुत भल पिला जो माने प्रिपरेशन से मानकर हार्ड अच्छे। आउ गोटे कथा मु कहूँ आज बड़ भाई आपण मानकर गोटे मेंटर हिसाब से जिते भी एग्जामिनेशन सब अच्छी जेते पर्यंत आपण माने से घसी नाहांती सेते पर्यंत आपण मानकर एग्जामिनेशन क्रैक करवा बहुत कष्ट। यार अर्थ होउची मु आपको डिमोटिव करूनी फैक्ट कथा होउची एटा कि आपण को 2 घंटा अधे मिलूची माने टोटल 150 मिनिट 150 मिनिट रे 150 टी क्वेश्चन जदि आपण प्रैक्टिस ही करि नाहांती घरे तो आपण केबे भी एग्जाम हॉल रे जाई सेटा को विदिन द टाइम करि परिबे नाही भूल हबो। आउ से मानकर ही ठीक हुए जो मानकर माने अधिक ठीक हुए मैक्सिमम ठीक से मानकर हुए जो माने प्रिपरेशन बहुत टॉप लेवल करि थांती। तो से माने क्वेश्चन देखु देखु से मानकर आंसर पळे आसे बा अल्प बहुत से मानक करने को पड़े। आउ जेहेतु नुआ पैटर्न एग्जामिनेशन होती पिला माने गुड़ाई जिन फेस भी कर गुड़ाई पिलार भल भी होती। तो कटअप कथा खाली एतिकी मु कहिबी आपण मानकु कि एटा कौन सी इंस्टीट्यूट बा कौन सी इंडिविजुअल केबे भी प्रेडिक्ट करि परिबोनी कि कटअप केते जीवो। कारण आम पाखे केवल गोटे नंबर अच्छी कि 2 लाख समथिंग पिला एग्जाम देइचंती किंतु आम पाखे यही इनफॉरमेशन नहीं कि कौ स्टैंडर्ड पिला एग्जामिनेशन दउचंती कौ लेवल रे पिला एग्जामिनेशन दउचंती आ कैटेगरी वाइज पुणी से जिन अलग अलग अच्छे। तो आपण माने जेते पर्यंत कौन सी प्रकार माने फाइनल रिजल्ट आसेनी से पर्यंत आपण माने यही सब कट वीडियो को देखिक निजक डिमोटिव करंतु नहीं। आ खास करी कौन होउची अनुष्ठान माने बनै दउचंती वीडियो किंतु पिला किछि जो माने अछंती पिला चाहूचंती से माने प्रिपरेशन हवा पई जदि भूल रे भी से मानकर कम मार्क पळे आसिला तो से माने टोटल पढ़ा को मध्य साइड कर दउचंती। कारण आमे जेते भी कहबे से माने मोटिवेट करिवे मोटिवेट हेबा कारण जेते किछि जो पिला माने सेटा को फेस कर से माने सेटा बहुत भलर जानि छथि। तो तेणु कर एतिकी अनुरोध करिवे अनुष्ठान मानकु आपण माने काइंडली जदि कट वीडियो किछि आनुचंती लॉजिकल वे रे किछि दियतु जोडो कि पिला को लागिवो जे हां ठीक अछि एई जगु मे भी हेई पारे किंतु जमा भी तार किछि धारणा नाही। एइथिपाई से गोटे दुईटा माने कंडीशन को कहीकि से माने वीडियो बनाउछन्ती जो द्वारा कि पिला माने बहुत प्रेशर फील करूछन्ती जहाँ भी जना पड़ुची जहाँ भी देखा जाउची जो माने संगे हम इंटरेक्शन भी करूछु जो माने कथा भी होउछन्ती। तो काइंडली आपण मानु केवल एतिकी ही कहिबे आज बड़ भाई हिसाब रे जो माने भी जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन होउछन्ती
ସେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ହଉ, ଓଏସଏସସି ହଉ, ମାନେ ଓପିଏସସି ହଉ କି ଏସଏସସି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଭେଲ୍ ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣମାନେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବନି ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ତେବେ ଆପଣ ଅଲଗାକୁ ବି ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ପଶିକିରି ମାନେ ଏଇ କଟକକୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ପଢ଼ା ମାସେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆପଣ ଥିବେ, ଆପଣ ବାସ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ନଥିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଇଣ୍ଡଲି ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ବି କଟକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବି ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନ ଶୁଣିକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭଲ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ କ୍ଲାସ୍କୁ କରନ୍ତୁ ଆପଣ। କାରଣ ଯଦି ଏଠି ହେଲାନି ଆଉ କେଉଁଠି ହେବ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖିବା ଦରକାର। କାରଣ ଥରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଭାବି ନେବେ ନିଜକୁ ମୋରାଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିନେ ବି ଯିବ ବା ଦିନେ ବି 5 ଦିନ ବି 10 ଦିନ ବି ପଢ଼ିବେନି, ଆପଣ ବହୁତ ପଛରେ ପଳାଇବେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ରିସୋର୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଥିଲା କି ଆଫ୍ଟର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପିଲା ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବାର ଅଛି ତାକୁ ୱେ ନାହିଁ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନାହିଁ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ନିଜ ଗାଁରେ ନିଜ ଘରେ ବସିକିରି ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଲେଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ କଟକ ମଧ୍ୟ ଓଏସଏସସି ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ କି ତ କାଲି ସରିଲା, ମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଯାହା ଥିଲା, ଆଉ 1 month 45 ଡେ ଭିତରେ ଯାହା ଓଏସଏସସିର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଦେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ସବୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେ ବି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାସ୍ କରିକିରି 60% ସିଲାବସ୍ ପୁରା ପାଖାପାଖି ସବୁ ଇକ୍ୱାଲ୍, ମାନେ ପାଖାପାଖି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ାଟା ନିରବର୍ତ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇସବୁ କଟଅପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଯଦି ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ନହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏତିକି କହିଛି କଟକ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍, ତ ମୋର ସେତିକି ରହୁନି, ମୁଁ ତାଠୁ 10 ମାର୍କ 20 ମାର୍କ ପଛରେ ଅଛି, ସେମିତି ଭାବିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋରାଲ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁନି। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଯାଆନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, କଟକ ଗୋଟେ ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ଗୋଟେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକୁ କିଏ ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ କେଉଁ ଲେଭେଲ୍ର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପିଲା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଭିତରେ ଫ୍ରେସର୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବାଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବାଲା ବି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ନେଇକରି କେବେ ବି ଗୋଟେ ମାନେ କହିପାରିବେନି ଯେ ଏତିକି କଟଅଫ୍ ଯିବ। ହଁ, ପାଖାପାଖି ବି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ବି କ'ଣ ସେଇଟା ରାଇଟ୍ କି? ହଁ, ବହୁତ 100ରୁ 1 2 ଜଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ତୁକା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ବାଜିଯିବ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକି ଗଲା। ଆଉ 100 1000 ସାମ୍ପଲ୍ରେ କେବେ ବି 2 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। 100 200 1000 2000 4000 5000 ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଟାରେ କେବେ ବି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ। କାରଣ ସେଇ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଏଇସବୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଡାଟା ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଙ୍ଗରେ କିମ୍ବା ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଟିକେ ଏଇଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ନେବେନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ହଁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ନା କି ଯେ ଆପଣ କେବଳ ଏଇ ସିଜିଏଲ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଦେଲେ ତ ଆପଣ ମାର୍କ କମିଲା ତ ଆପଣ ଦୁଃଖ କରି ଘରେ ବସି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ RI ବି ଅଛି, May 22 ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ପୁଣି SSBର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବି ଅଛି, ତା ବାଦେ ଅଲଗା ଯେମିତି ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କର ସେଇଟା ବି ଅଛି। ତ ଯାହା ଯାହା ଆଗକୁ ଆସିବ, ଆଉ OPSC ପ୍ରିଲିମ୍ ବି ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏତିକି ହିଁ କହିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ମତାମତ ଅଛି ନିହାତି ଦେବେ। କାହାକୁ ଡିମୋରାଲାଇଜ୍ କରିବା କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ଆପଣମାନେ ସେସବୁ ମାନେ କଥାରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକିରି ମାନେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକିରି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଥିବା ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।